class. Okay. Let us all bow down our heads and feel the presence of Almighty God. God, our most loving Father, thank you for the gift of this moment that we are still able to continue our journey here on earth. As we begin our class, we ask you, Holy Spirit, to hover upon us, to be our light, to be our guide, and to be our inspiration. And so we pray. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of our faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the gift of the same Spirit we may be always truly wise and ever rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. Once again, good morning, class. Before we proceed to our lesson 2 discussion, which is entitled Sociological Perspective, the Self in Constant Interaction, let's review first our lesson 1 discussion, okay? And there you have it. Lesson 1 was about the philosophical perspectives, the self from various thinkers. Diba? Katong we have Socrates, Plato, Aristotle, Augustine, Rene Descartes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, Sigmund Freud, or Freud, Charlam, Freud rather, mabulol jud ko na iyang pangalan ni class o iblasaon po na siya, no? Then Gilbert Ryle, then we have Paul Churchland, and lastly, the 11th philosopher is Maurice Merleau-Ponty. So there you have it. And all of them, class, they have the same in common, no? As to their stand and as to their study towards the self, diba? And now let's proceed to the lesson 2. Sira kong kabulol, parang atch lang. Okay. Kita ninyo akong screen, class? Yes, sir. Okay, perfect. Woo! Be ready, because you will be the one who will read and discuss after this. So the learning outcomes, after the discussion, you will be able to discuss how individuals view the self as a product of socialization, and you will be able to analyze your behaviors to achieve harmonious relationships with others. Diba? Then, of course, the self may be relatively constant to set of perceptions of who we are in reference to ourselves, others, and to social systems. Also, it is socially constructed within the sense that it's shaped through interactions with people, like socialization in general. Of course, that individual is not a passive participant during this process and have a strong influence over how this process is and its consequences develop along the way. Diba? So I really do agree and believe on that. And now, let's start with the Mead's theory of the self. Miss Villarin, kindly read and share your own thoughts. And anybody would like to reinforce the idea? Yes, you can. First paragraph, sir. Yes. Mead's theory of the social self. One's behavior when he or she is alone differs from his or her behavior when he or she is with others. Different situations trigger particular behaviors because of differing
social expectations. In being alone, one does not need to keep up appearances, which is different when there are others observing. This is what Herbert Mead, 1934, posted in his Theory of the Social Self. He posited that the self is divided into two parts: the I, which is known as the unsocialized self, and the me, which is known as the socialized self. Okay. What does it mean? Sa akong pagsabot sir kay depende sa sitwasyon magdepende sa sitwasyon po ng atong behavior. Kintahay kung alone ta murag sa puton ta or something like something kanang dili maayo or ingana sir. Okay, thank you for that wonderful idea. Anybody would like to add? Princess? Princess Dolday? Good morning, sir. Good morning. Sa ako pong ko-answer, kaning relate ra gyapon sa giingon ni Miss Villarina. Once ang behavior sa isa ka tawo mag-differ siya sa imong social aning magdepende siya kung kinsay imong kauban kay usahay biya kung alone ta kay no more on lonely or na depende sa imo sir kung mabubuang ba ka or dili, pero pag napugay kauban usahay kanang mo fit in ka sa ilaha kay basin di ay dili ganahan sila sa imong behavior, so usahay mo limit ka sa kaugalingon. So mo to siya sir. Thank you. Perfect. Thank you for that wonderful idea, my dear. Those are a very good well said idea, no? So there are two parts of ourselves. Insakto na siya, the I and the me self. As what you said kanina, kanang I self mo na giingon ni kanang unsocialized self sa atong kaugalingon nga kanang alone ba ta or loner ba ta? Kanang mahadlok ta makigmingle sa klase-klaseng mga tao. Then kanang me self, our socialized self kadtong we are able to present ourselves towards any people or any other. Kaya kanang ganahan ta makipaghalubilo. Then of course kanang we are observant to any other's opinion nga nag-observe pod sa ato. Correct? Di ba no? Sinana na siya. Na dili ka dapat mag-ulaw-ulaw kay kung mag-ay na ta permi sa class, I self na ta permi, uncivilized meaning kung ano ka na kasi inyong balay permi, human sa eskwela, balay, then balay, eskwela, then seldom po ka mag-attenan og mga birthday party sa imuhang mga relatives and friends. Even sa imong birthday party, dili po kaganahan, kay lagi loner, na sobrang kas pagka-loner, matong giingon ni Miss Daldy nga, basin moabot ang time nga magtubok, oh, in Jesus' name, ayaw. No? Kay malasa na makaherap, di ba? Okay. So munang, it is also good nga, naan na atong me self class, able ta makipag-socialize, makigmingle to any other people or person. Okay? Wala na mo add? Okay, let's proceed to the next or second paragraph. I would like to call on Mr. Cordero. Yes, sir. Hello, Go on. according to Mead, the I is who an individual really is. It is one's opinion of himself or herself as a whole. The I is manifested when one acts not naturally for his or her own motivations and not because of others. On the other hand, the me is awareness of how others expected one to behave. This is also known as the social self. This part of self, according to Mead, is the careful and the conscious when you know that there are people staring you. You're likely to take note of what others would you think about you, and those adjust
your behavior according to what you think is acceptable others. Based on MED model, the state of the actual self is achieved when the I and me become congruent. Okay, what does that mean? Kanang kwan, sir, Okay, go on. based on the MED's model, kanang kwan, sir, mo combine rang I and me. Kanang mo socialize dito ka, sir. Padayon. Then, kanang mi, sir, makitan sa uban. Makitan sa uban ng imong behavior, then ang I is the really one's opinion himself. Kanang ikaw rin makita, sir, sa imong behavior, Okay. kanang I. Kanang I. Thank you for that wonderful idea, Mr. Cordero. Thank you po, sir. That is correct. Kanang I, kanang ikaw ra ang makadecipher, ikaw ra ang makakita mismo sa imong kaugalingon kung si kinsa og unsa jud ka. Di ba? Then kini pong me, mo na siya imuhang kuan na siya. Social self imo kumbaga kanang unsa nga behavior imong ipakita sa kadaghanan nga what type of behavior according to what you think nga acceptable para sa ilaha. Kumbaga na ay white lies nga imong isagol. Ano na siya? No kay ingon ta nga too good to be true ra ba ko nga pagkatao uy nya basin to party mahimo ra ko og kanang chismis, di ba no? Kay di man pud maayo class ng too good to be true ra pud ta kaayo. Di ba? So we have natay white lies nga gamiton or we have to pretend a bit and ana siya nga pagka-present sa imong kagalingon, but you have to make sure nga kaya to nimo siya nga carry on along the way. Nga dili too much, just right lang yun ayo kasubrai kay too much is no good. Kabalo jud mo ana, di ba? Kay lisod na kaayo og makabantay ang kadaghanan nga you are faking yourself. Mahimo na dong kaanang chismis. Then, of course, maulaw man siya ta. Then, based on the needs model, the state of the actual self is achieved when the I and me becomes congruent, meaning na different on each other man na siya, kanang congruent, di ba? Kanang ma-decipher nimo imong actual self, ma-decipher po nimo imong how you socialize with each other. Kana ma-actualize na nimo mao na siya, so kini nga pagka socialized me akong gamiton or the me self when I'm in or on large society or large number of people niya kining I mao pud jud ni si ako nga ako, di ba no? So different man ang duha. Anybody would like to add? Hello? Sa primary, sir, o sa kaning secondary? Ha? Okay, third paragraph up to the ano na siya kining last. Please participate. Mr. Rooney Ho. Rooney Ho? Ronnie? Yes, sir. Okay. Sarah. Kaya naka-highlight, go. The different models present ideas on the process of the self-development. It is important to note that culture plays an important role in one's social development. Studying these models and understanding oneself and other people, it is not ideal. However, to generalize a certain culture
Based on these models, individual differences should always be considered and respect should always be fostered among one another. There are two types of socialization. Primary socialization, child learns Oh, putol-putol na refers si to the Ronnie. process of learning the appropriate behavior as a member of a smaller group in the society. Ronnie, naputol na imong connection. Mag-off-off ka. Ano sir? Karon nadungog na ta ka ganina kay medyo naputol ka. Butang ano ko balik sir, dili na. Ayun na, explain na, go. So, In your own primary thoughts. socialization. Sa akong pagkanan sir, ang primary socialization is mauni siya ang the way ang isa ka tao socialize from kung saan na sa ang attitude, iyang values, o ang action niya is nagmatter sa iyang mismo nga attitude, unsa iyang natun-an nga values, unsa ang mga actions ka nagpalibot sa iya, like tahay sa ako for example, kung mga na Oh, mura nag-robot imuhang kuan. Hello? Okay, thank you for that wonderful idea, Mr. Ronnie. Though I really cannot hear you because mura na siya robot manggod. Sabihin na lamang no. Okay? There are two types of socialization, class Ha. Do not forget that. First up, primary socialization occurs when a child learns the attitudes, values, and actions appropriate to individuals as members of a particular culture. Kini siya, this would mean nga primero nato nga pag-socialize, of course, we tend to learn such values and attitudes and actions through that particular individual or member of culture. So we tend to study and learn from that. Di ba no? Una ang atong first reaction, kumbaga. We tend to learn, then cope up with it. Though na ay mga ups and downs nato nga liso di cope up ni ilang culture and tradition oy nya ana di lang kay as time goes by you will be able to. Then secondary socialization refers to the process of learning the appropriate behavior as a member of a smaller group within the larger society. Meaning, is the process of learning appropriate behavior. So, di ka sa primary class, nag-learn pa man ta. Sa ikaduha na dahil mong kuan, socialization, you are processing or trying to decipher what is or what type of behavior you are going to show to a certain group or society, no? Kanang magbansay-bansay ka mismo sa imong kaugalingon on which is which among others nga imong na-learn, okay? As I said, dili man gud pwede nang imong i-show imong pagka-ikaw kay na makas kadaghanan kay most of the people will really not like you. Okay? Ano na siya? Then try to blend with the society. Dili kay ka nang magpalahi ka. Okay? Anybody would like to share? Okay, wala. Okay, next furthermore, social groups often provide the first experiences of socialization.
Families and later peer groups communicate expectations and reinforce norms. Then, as people first learn to use the tangible objects of material culture in these settings, as well as being introduced to the beliefs and values of society. So, maunang atong makutlo. Okay? We have samples here of nga dapat magsugod una ang atong pag-socialize. First up sa ato dyan ng family, di ba? Family is the first agent of socialization. Diha magsugod ang do's and don'ts sa atong kinabuhi, do's and don'ts sa atong pamilya, no? Mga bawal ni mama o ni papa nga buhato nato mga anak. Kay ngano nga man class no? Our parents nga nag-instructo na sa ato kay dili sila gusto nga matagamtaman nato ang kalisod nga ilang natagamtaman sa una. Inana man na good mao nang makasab-an ta kung masayop ta. Anak man na siya niya. Mayroon itong mama nga nagsige ra kag laag dili na maayo wala na walay maidulot nga maayo ana magsige laag, which is true. Unless kung ning laag ka nya pag uli nimo naa kay nadala nga pangsudan, pangkanin or something like that. Ngamin ka mapa o kani nag part-time ko dito. Di, at least bangaw, wala lang kainguning basta-basta nga laag. Pero, from the term nga laag class, di jud na musugot ang atong parents. Okay? Then, insaktong minaayong mga batasan, magsugod dapat na sa atong tagbalay. Kunya ka, here comes si mama o si papa klase, kumpleto mang pangaji class. No? Mga HCAS, scholars, yaws, any other na pangaji. Ayaw sunduga. Ikabalumang ka nga ang pagpangaji nga mga bad words, dili maayo. Okay? Nga naraba po'y tendency nga na naka sa school, ang imo pong perfect kaayo mo sundog sa pangaji sa imong parents, ayaw. Ayaw dada sa eskwelahan kung unsay nasa inyong balay nga negative. Okay? Especially problema sa balay, ayaw dala sa workplace, ayaw dala sa school. Sabtan? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. A peer group is made up of people who are similar in age and social status and who shares the same interest. Kani inyong group of friends lang bitaw, like 3, 5, 6, 7 mo kabuk o napulo kana peer group of friends man a class nga the same mo og age level, then you share the same dislikes and likes or vice versa. Tinanan na siya. But beware anak class nga naman na friend nato nga mo go beyond sa inyuhang likes and dislikes. Nya, what if dili maayo ang pagka-go beyond? Nya, kung makabalo mo nga dili to siya maayo, ayaw mo og sugot. Kamo mismo ang mo decline. Di ba? Like for example, ng eskwela mo, niya, ng cutting class mo, ayaw, dili man na maayo. Yeah. Usually, rabas mag-cut classes, no? Kaya katong mga buyag nga bugoy-bugoy ng mga estudyante, o mga bugay-bugay ng mga estudyante. Eh, madani man. Eh, kaabi nila nga, okay ang mag-cutting classes. Dili jud in town na. Kaya nga no, mo reflect na siya class in the near future kung mga apply na mong trabaho. Okay? Nga, dili man maayo ng isa sa inyong friends is mahilig o kana bitang mamahalon nga gamit, yan bisag dili na kaya hala magpa-as if lang gihapon, dili na siya maayo. Okay? Do not do that if you cannot cope with that. Okay? Pag dili jud kaya ayaw, stop. Para dili ka ma-compromise. Kay lisod na. Magsige na lang kag pamakak sa imong parents. Next, schools are agent of socialization that only teach us subjects, knowledge, and life skills, but also social skills throughout our interactions,
with teachers, staffs, and other students. Tinood na siya. Dili lang kay maunay ipang kuan class nga. Subject lang ipang tudlo sa eskwelahan, no. But also kanang social skills and any other interactions. No? Nowadays, gani, i-practice na mo mga real scenario like kining entrep class, di ba no? Nakasulay na mong entrep kung unsaon ang paggama sa entrep. Di ba? Unsaon ang paggama sa business planning. Kana. Okay? Nasabdan ba? Then of course, also sa school class mo learn pud taog kinsa to mga teachers nga buutan, teachers nga istrikto kaayo, teachers nga insultador, and so on and so forth, right? Diha na siya niya. Yes. Sa eskwelahan, you will learn everything. Maka-learn ka og mga minaro, bisag di ka maro, magminaro na lang pug ka kay imuhang mga classmates, maro man pod. No? Here comes this moment nga imong ballpen gibilin na nimo sa imuhang armchair, pagbalik nimo na wa nagkalit. Dili mo, di ba no? So, no nang of course sa school advantages siya kay maka-learn man ta og kuan plenty nga for our own good. Dili na siya para sa teachers lang ha o sa school, but for your own good nga ma-prepare mo in the nearest future. Then maka-learn pud ta ng maka-encounter ta og kuan class mga bad doing sa classmates. In any institution or organization class, while dili man gina perfect, so we have to understand and abide. Okay? Next, religion is an important avenue of socialization for many people. For some people, important ceremonies related to family structure, like the marriage and birth, are connected to religious celebrations. Diba? Magminyo mo, simbahan, part na siya. Birthday mo, simba kay, yung birthday ni mo niya, mo simba kay ting fiesta, na. But of course, class, sa religion po, na po ni mga tao, class, nga, usog mo sangpit sa pangalan sa Ginoo, pero ang kinaiya, purya gaba. Di ba no? Nga, usog himang-himantay. Chismis. Tanan. Nga, negative. Nga, here comes this kuan, teacher nga, kanang claim siya nga, I am a servant of the Lord God. Ano niya? So kaya siya mo tawag o mga ampo niya. Labi na siya ng ikaw kani gatherings kumbaga no sa school or whatsoever. Unya ikaw ang estudyante nakailaan niyo hala na unsa man is ma'am oy di man namo katuuhan kay lahi ra mas iyang kinaiya. Nga imbis kay Diyos nun sila makasasala naman hinuon. Dili maayo. Di ba class no? I'm sure nga naka-encounter na mag-ingon ani nga mga teachers. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sila, oo. Hypocrite. Kailan kinsa na sila? Nga, kusog pa noon manginsulto. Oh my God! Nga, magpahilak-hilak dayon ko mag-share-share na bitaw class no? Nga, ang kinaiya, Jesus Barriosep. Ana. Dapat, kung servant ta ni Almighty God and Jesus Christ, we have to control our temper, control our attitude and behavior. Dili na lang po na sa ingon class nga, kumo kay open-minded ang usa ka tawo, inyo na lang sagdahon per me. No! Sayop na siya. You have to be very open-minded. Pod, labi na kung servant of the Lord ka. Dili ka mag-close-minded. Diba? Kay lahi man tong naamyo po mga tao ngayon, anak jud sila class. Pero mo lagi na dili ta magpatuga-tuga class kung servantas Ginoo kay labaw ra ba hinuuntang makasasala, no? Mao pay umaguna-una chismis, libak chismis mao ra man na. Nya dili mo consider nya kusog mga saba.
Unless lang kato po mga nagdinarong nga servant of Almighty God and Jesus Christ, no? Naman jud po inana. Ya matinga ka class no kay nonsa man ni siya oy. Kaysa kadwa katulor gani mi nagmet ni ma'am ug ni sir nya. Just nun makasya niya inani mo hatag pud siya siyang grado niya. Well, klaro ba no? Well, Ginoo na ang maantigo. And of course, patience is virtue, ana. O, diba? Kamo ni bahala ang mga inaanak kasi mga teachers. Char lang. Di ba no? Nalabi na ning mga kuan class no? Kaya bitong si tawag anang sa Catholic bitong ka na magmaroon og uniform nga mga kuan babae. Unsay term anak nila Katekista. mauman siguro na nya. Nami silingan din nga. Katekista ba na siya no nya. Sus Mariusip uy hinawayon mangdako. Nya himantay yun. Itanawa yang anak wa ka human. Ang isa na human pero ang isa wala na human kay mo lagi na. Dapat you have to mind yourself muna bago ang uban. Anak man jud na. Okay? Next, the mass media are another agent of socialization. Television shows, movies, music, magazines, and other aspects of the mass media influence our political views, our taste in popular culture, and many other beliefs and practices. Mass media. Dali na kain ni siya class. Dali na ta maka-cope up ani, dali na punta maka-adapt, no? Labi na ning Sundugon lang sa correct. Television shows, movies and music, magazines kana pa. Perte kaayo ta, mga Pinoy. Filipino gaya-gaya putumaya ana. Beware from making gaya-gaya class kay dili sa tanan nga atong gayakon appropriate sa ato. Make sure nga atong gayakon appropriate kay siya sa ato. No? Nagdalsyos ka, putot pa gani ka, nagdalsyos ka, do you think nga appropriate? Dili. Dili. Kaya mura na ka nagbaril. Pwede na na siya. I mean no harm. I mean no harm. Anong gina siya class? Fashion, gani siya class. Ato gina siyang ikuan, i-fit sa atong self. Putot man ta, dili ta magdalsyos-dalsyos. Oy niya, nakauyab po kag perti pong taasa niya, dalsyos pa kay. Unsa ka manghod? Kinamanghuran, ana, no? So, man siya class ha, kung putot ta og high, dili ta magpatuga-tuga og dalsyos. Ana, puya-puyag. Gani, dili ko hulo. Magsandal siya. Bitaw ka sa tidun anay lang jud class. Kung putot ta ako dili man ko taas pod. Enough lang ana pero sa ako kung kuan kaning study man pud ko ana anong fashion trend dili jud appropriate sa tawo nga gagmay height ang magdalsyos. Dapat naka high heels jud mo. 2 to 3 inches. Okay ra na mga tag-as magdalsyos class kay ngano taas pa man ang ngayon sila jud tinawag slim munang ang ngayon nagay sila pa mag-shoes ha Ang mga bagtak na sir. Okay, ano lang na siya class in ano social occasion or special occasion ayaw mo pagdalsyos high heels jud mo. Pero kung kanang kuan lang, daily routine lang ninyo, manglaag lang mo, kana pagdasyos mo. Pero kanang ma-attend mo birthday party, debut, or unsa pa ng event ka party nyo atinan, ayaw mo pagdasyos. Ato dyan mo sa mga high heels. And of course, maabtan magkapoy, no? Tang tao ng high heels, magdala pod mo og flat nga shoes. Ay, basta ayaw lang dyan ng flat nga dalsyos, ayaw lang dyan. 1 inch will do para at least makarelax lang po ang tiil sa kakapoy. Di ba, no? Ano sa man siya? Wait. Napadig hapoy student, classmate inyo class nung pa naka, sa link ba?
Sabihin na lang nang wala nakakonect sa Wi-Fi, kinawa ko ng connection. Let's proceed. Okay. Mato siya. Nya kini pong about sa kuan bitaw class ha. Kaya siya BTS, Blackpink, sa paning isa, gay pop, o kana, sugay ta mo gaya-gaya ana no. Sila angayan man sila kay fit man sa ilaha. Kita Pinoy nga mo sundog ana na mura jud kajat burot. Nya naapay fashion trend sa gay pop nga lalaki maka sila nya ilang mga fashion trend is more pambabae. So meaning to cut the story short, bayot sila. Which is true nga bayot po. Nasobrahan na ilang fashion ba nga dili na gid siya food appropriate in this real world. Maybe siguro kay artista man sila, so pwede na lang. Pero in the real world scenario, mga class, magsuot kay inadto sa ilang fashion trend niya, imo ipaso-paso, magdi ka katawan. Wala mo ito buang, no sa siya, kulongor, ay, sa siya na ang siya bells. Di ba? Judger ang Pinoy. Judger, oh. Ano ang na class, so you have to make sure nga mo fit. Dili magpasaga, dili magpatakag sundo og fashion, kung dili mo fit. No. About mo aning kuan, mga social media, Facebook, kung ipang post ng mga bad comments, pakalas, pusot-pusot po ka dito, reply og bad, na ayaw. Kaya dili man maayo ng social media, magpa-release mo sa inyong gibati, bitaw sa inyong kapungot o kasuko. It will just lead to the destruction of your life. It would be much better nga you confront that person, you talk, and solve the problem, kung sa man ganing problema. Di ba? Ayaw ko padala sa emotion, kaya dili na siya maayo. Then magkaso-kaso pa mo, that's hassle, that's kapoy. Di ba? Political views. Nowadays, political views, ako, I do not believe aning COVID-19. Kaya napansin dyan na ako, negosyo lang ni nila. Kamo class, what do you think? Tama, sir. Negosyo rin na, sir. Yes. Kaya ang globalist mga class. Negosyo na, sir, parang sa kwarta. Oh. Kaya kani mga globalist class. Gusto nila nga sila magduma sa tibok kalibutan, kini mga globalist. Yes. Gusto nila nga isa na lang ka governance Country. Oh. Gusto nila nga isa na lang pud ang currency. Dili man na mahimo good kay dili man world, dili man tanang country aning world kwartahan. Napa mga hilit-hilit sa lugar sa Pilipinas nga galisod jud, di ba? Nya mag one currency anang Bitcoin dili oy. Maskin magani mga kwartahan nga kuan country, napa mangani ilahang syudad or municipality nga naglisod pud jud og catch up or cope up sa kanang trend karon. Especially kita Pilipinas, di ba? Naglisod pa man ganit ta ninyo catch up aning mga cope up aning mga unsa ning gipang require nila, no? So mo nang balik na po sa COVID-19, for me it's not true. Negosyo ra jud ni nila. Ako ana guni siya class kanang it's just a mere nga hilanat kang kaso ubos ipon nato nga gitagaan lang nila lain nga pangalan nga gihadlok lang ta nila which is not, di ba? Kaya ug sila COVID sa una ra. Kay sa una ra man ta kuan mahilantan, masipunon, mapislango, di ba class? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ayan lang, sir. Popular culture, Yes, and other practices, anak mo siya. Sa dagdag bright sa cancer. Scientist, wa din nabuhat. Lagi. Mo kita nang nga, di ba na ay mamatay sa COVID-19, moingon sila class nga, i-cremate. Gana ipa-cremate man. Kay para dili ma-found out nga dili di ay tinuod ang COVID-19. Mao na diha. Mao na ipa-cremate. Pero makalibog yun, sir.
Yes. Kaya mga pop culture class ko, kusog kay taani po mo gaya-gaya. Diba no? Then of course, ang atong mga beliefs and practices, isaramay atong gituuhan si Almighty God. Yes? Yes? No? No? Yes? Palibog kayo, sir, ba kay kung admit ka sa hospital kay COVID na dayon ang Oh, bisag dili good, may na dahil COVID. No, makalagot mga una class ba? Mubura kayo ta sa public na place, sir, ba nga sa COVID. Oh, tapos Kaayo reason, sir. kita naglisod ya Para ano daghan makwartahan. na trabaho tungod ani. Okay, so thus at the start of the life, one already have its place to social group, then to his or to her family, and so on and so forth. Na dayon ana siya class. Then the views one holds about the world values upheld in making choices and decision, and the habits and persistent behavior one carries have been formed within the context of one's family and home environment. So, mao dayon na siya. Nagsugod ang tanan sa atong panimalay. Then, kung unsa man gani atong nakuha sa panimalay, mao dito siya ang persistent behavior nato. Kung behave jud ta. Then sometimes mo joker ta, ina lang siya. Kung bigatlon jud ta na. Laag. Pero laag, wala tayo maayong makutlo, ana, dili siya maayo. Balik po ta aning pagpangiskwela class, no? Sa pagpangiskwela ko, so kaayo ta makomplain nga, budget sir, amot na po. Isang piso 2 lang na, dili pagyud kada adlaw. Siguro, once in 2 or 3 months, ana lang siya, kay for the beautification of the classroom or whatever. Kusog kahit ta mo reklamo. Pero biya class noog, kini atong laag at uwag. Mo gasto biya taglabaw pa 5 pesos. Di ba? Maligo-ligo dito sa Dagtatong Beach. Na post Facebook niya. Masaway hala mo ra magkiat la imong dagway niya masuko. Do you think maayo? No. Dili. So, dili lang ta mga suko class, dili po ta malain kung naay tao mo reprimand sa ato. Sa unta man nga human naman. Tumuha na siya. Unless lang siguro class kung nagsigig paamot inyong mom o sir, unya walay improvement. Ha? Judgmental man yun. No. Yeah, paamot Pero sa man, mom o sir, sir, walay walay akit amot. improvement sa inyong classroom or whatever. Kana complain jud mo. Para ma-reprimand inyong teacher or subject teacher baka or who and whatever that may be. Na siya. Okay? Anybody would like to add? To add any thoughts and ideas? Okay. Let's proceed now to the next one. So what is a looking glass self? What is a looking glass self? Miss Maraon, will you please read that one and then share your own thoughts? Yes, sir. What is a looking glass self? In year 1902, the looking glass self is a social psychological concept created by Charles Horton Coley. It states that a person's self grows out of society's interpersonal interactions and the perceptions of others. The term refers to people sharing their identity based on the perception of others, which leads the people to reinforce people's perspective on themselves. People form themselves grounded on what other people perceive and confirm other people's judgments of themselves. For me, sir, this explains that by Charles Horton Coley, it states that kung say perception sa ubang tao nimo, sir, kanang
imong gina-adjust imong self bitaw sir kanang kung okay ba sa ilaha bitaw kay kung unsang perception sa ubang tao sa imuha mo na mag-identify sa imuha mo nang imuhang ikuan mo nang ang tao nag-reinforce siya nga kanang iyahang kanang i-fit in bitaw niya iyahang kaugalingon sir. Correct. And thank you for that wonderful idea. Thank you sir. Palakpakan. So mo na siyang the looking glass self. Di ba? Na tanaw sa kasi imong kaugalingon kay lisod biya ning ma-judge tas mga tao class. Di yun siya lalim. Di ba? Okay, other people may perceive and confirm people's judgment of themselves. Perfect, di ba? So a round of applause for Miss Maraon. A round of applause man. Diba? Next, the three main concepts or components of the looking glass self. I would like you to read and share your own thought. Miss or Mr. Diritani Al Adrian Mendoza. Sir, The three main components. the three name ko. Sir? Padayon. The three main components. First, we imagine how we must appear to each other. To others. Second, others. Second, we imagine the judgment of that appearance. Finally, we develop ourselves through the judgments of others. Unsa man taro ng tulo? Kwan, sir? So, kaning tulo, in relation sa katong primero nga gi-explain ni Miss Maraon. Una, imagine sa jud nato no kung ang atong appearance to others, is it presentable, is it not, or whatever, di ba? Second, Yes, imagine pud ta nga usa kay i-judge sa other tao sa akong appearance, no? Kini man akong gusto gyud nga akong look. Nya waka sana sa imo ha maayo na to. Pero sa ilaha dili. Dili. Diba? Because dili mo sa tanang panahon class na kanang imong gusto suluton, gusto nimo nga ipagawas nga behavior is inana. Dili man makagusto ang majority anak good. Always remember that we cannot please people. Gamay lang. And finally, we develop ourselves through the judgment of others. Ma-develop na to itong pagalingon kung unsa na ilang mga suggestions and comments nga bato or hatag nga rika na to. Dili lang punta malain class. No. Kaya it's a learning point man na class for you to become a successful individual. For you to be able to define yourself. Okay? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mm. Next, we have... Okay, let's continue. Ana Mariel Carbuelas. Sir, ay sa saya ka, di ko kita kayo. Okay. Sige. Ay sa sir. In postulating the framework for the looking glass self, Cole said, the mind is mental for the reason that the human mind is social and means that three minds' mental ability is a direct effect of human collective relations. Beginning as children, humans begin to define themselves
within the context of their socialization. The child acquires that the symbol of his or her crying will cause a response from his or her parents, not only when they are in need of their basic needs, but also as a symbol to get their attention. George Herbert Mead defined the self as taking the role of the other, the idea for which the self is realized. Through interaction with others, we start to improve an individuality about who we are as well as understanding for others. Ay, sister, kawa ko sabot. Sabi lang, you think muna. Take your time. Okay. In claiming the framework for the Looking Glass Self class, Coley said that our mind is mental for the reason that the human mind is social. This means that the mind's mental ability is a direct effect of human collective relations. Diba? It begins as a children or as a child. Humans begin to define ourselves within the context of the socialization. The child acquires that the symbol of his or her crying will cause a response from her or his parents. Tinood na siya, class. Ang atong socialization, nagsugod na siya sa pagkabata ta, no? Kanang when we cry, this could mean nga gigutom ta, nakalibang ta, or nakaihi ta sa atong kaugalingon. Di ba? Kana siya. Socialization na siya. Nagsugod sa atong pagkabata or pagka-baby. Then, moving forward sa atong daily life, mas dako na dayon ta og mag-gain nga knowledge, attitudes, and behavior. Di ba? In which the idea we can have our self-realization on what to do next. Di ba? Ano siya? Then we are able to decipher the do's and don'ts in life. In ana siya. So we have there, no, the example of the looking self concept is computer technology. Using computer technology, people can create an avatar, a customized symbol that represents the computer user. Meaning, ikaw, you create, di ba, an avatar. Then that represents or symbolizes you. Di ba, nauso karon ng avatar class, no? Yes, sir. Yes. Create mo sa avatar nga mo represent nga kamo. Do not create an avatar nga it does not represent you. Kay ma-mislead ang inyong mga friends and other people. Okay, ma-mislead. Tinuod gina siya niya. Maunang kita mismo sa atong kaugalingon, madismaya biya ta class no nga ay na-mislead na ko sila. Tinuod dili.
Tinood, sir. Yes, tinuod. Mabuti na ako klase akong kagalingon. Kung unsa ni ako karon, inaana ko pero I try to kuan kanang maintain that nga inaana jud akong kinaiya. Kay listo di ko ganan pud anang magsigil tag pangasabag estudyante or whatever kanang dali ta masuko klase maayo good. Kay we are not getting younger biya in this world. We are getting older biya jud. Siya. Some people may think nga, ay, more carefree naman si Sir Dalagan, pero sayop na siya, nila nga thinking, lisod mga good class kung i-all out give na ko, ug sikin sa jud ko. So, kamo pod, do not do that nga, hala all out give, mura mong open book, nga halos, uyab sa inyong friend na kabalo og kinsa jud mo nga sabo kung bilasao na dili. You have to keep something for yourself. Okay? Para ma-reflect niyo sa looking glass self. Ngayon ka, mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? O, diba? Oh. Maybe daw class, sinod yan na siya class, no? Reflect lang jud pa. Then, of course, kung dili ang ngayan, ayo inanghala ang ngayan kay ka friend. Unya gilay back ninyo bilasa pod mo ba? Ayaw yun yung mga friend ayaw kalain pero dili jud ka ang ngayan ana. No? Plastic mo, sir. Dapat sir. So jud mo sinuod ayaw mo plastic kay ngano ma-mislead pud ninyo inyong friend. Mana sir, lain gamay. Support man to, sir. Na, support. Di lahi mo. There are two ways of support. Support kitilod anay, support nga na makaka. Support kang, ang ayan ka, friend. Dunya, nasawayan siya sa kadaghanan, gilibak, gikatawaan, di. Ingon na lang, sir, lain gamay. Wala nga. Friend, murag lain gamay. Wala ka. Pero okay lang siguro, sir, extra con. Ha? Lain da ko na lang. Slight na lang, ana. Friend, slight na lang. Ana sa friend, jud madala Sir, friend. lain dako daw, sir. Jud madala friend. Lain Prangkahan na dako. lang, sir. Prangka. Muna po ka nga, friend, jud madala ka nang kini na ako i-suggest. O, di ba? Ana gayon. What's the naman? Ito, sir, ano lang You yun. look great on this one, ana. Kung di siya ka maumangin, at tabahin na ang food. Di ba bitko? Naras bitko dire? Sir. Uy, grabe sa buha, sir. Sir, bagay niyo Mao man yung make up, Kinisbit ko, class ka. Sir, basin masuko. Madili, tudluan, anak. Di masuko, kaingon si Sir Dalagan, open-minded ta. Di ba man siya ang understanding? Si Mingon, sir, ginawa yun, sir, niya. Labaw po drada. Ito, lain na ba tayo na ko, there are... Ikaw, may sultian, masuko. Depende sa inyong approach. Then, approach them nicely in a good manner para dili mamislead. Ano na siya. Friend, dali, tabangan ta ka, tuduan ta ka sa make-up. Namalagya, dinig make-up si Bitko ha, saan sa niya, kung ano front row man na-advertise na nato ang front row, dapat magbayad og mahal ang front row. Diba? Wow. So, kinsa to'y kamaunin yung mga make-up, tudluan ang di ka mo make-up, para at least ba na ay group o galingon. Tutwer ako ninyo, tutari. Na, part ko diri class ha ang kanang personal development. Nga dapat mo develop jud mo kay dalagag ulit taon na ra ba mo lisod kaayo baho pa mo ilok, baho mo baho mo tiil, baho mo timo. No? Yes, sir. Ang amigo, sir. Kaya mag-look, sir. Maulagi pod. Masagpaan. Joke. Okay. Ano lang dyan, you approach them nicely, nga kamo lang ang nakabalo. Ayaw pod nang gi-approach nga daghay nakadungog. No, ayaw nang approach nga daghay nakadungog. Okay, that is bullying naman. Sir, na. Approach them through text or hong-hong. Friend, ayaw jud kalain, according to Sir Dalagan, nga we have to help our friend na kinahanglan matabangan. No,
Nya kini po mga tao nga tabangan or tabangunon, ayaw mo kalain, oy. Ayaw mo yung, kahinawayon po nimo. Nganong laigod og ginani ko sayo. Ayaw hulata nga laing tao mo sulti nimo ana. May gani kay gisultian ka sa imong friend. Di ba, class? Yes, sir. Hmm. Good. Yes, That sir. is the right way. Dapat mismo friend mangha mo, ikaw friend mo sulti ka niya. Di ba, Jake? Ano ba si Jake, diri? Asa pikas man ito si Jake, pasensyo. So, di ba no? Inakadyo na siya. Sir? Yes, Adli. Anaday si Jake, di ay Constantine. Una kay friend Jake, ngay may hanglan tabangan, tabangi di Jake. Ana, kanang how to groom yourself, ana, di ba? Lisod bang good class, uy niya. Manguyab na raba mo niya, nanimaho pa mo. Niya. Lisod po din yung uyab mo ingon nga, honey, my love so sweet. Nanimaho kag anso. Yati. Nanimaho pagbanig, sir. Pero sir, yun man sila, sir. Sir, yun sila, sir, nga. Tanggap Dawato na lang, sir. Okay naman na. Dawato na lang ang unsa, pero... Love man, sir. Di dawat na lang, sir, no? Tanggapin na, sir. Mabaho ka. Sweet lagi ka, sir. Sweet lagi ka, sir. Mas ito mo ko klase, gatudo di ako og personality development, and understanding the self, o di. Okay. Before ko mag-teach sa inyo, ako sa jig ng i-research, no? Para daghan kong example mahatag ninyo nga mga real life example. Sir, kanang maulo magid yung sulti, sir. Ipaagi na lang regalo, sir, no? Mag-deodorant, Oh, paste. Anonymous nga letter, sir. Anonymous nga letter ka na. With Yung gift. iwan, sir, kay tanggap kita kahit mabaho ka. Oo. Sa estudyante pa ko niya, nadyo ko classmate nga babae nga, baho jud kay siyang ilo. During Christmas, before pa mi nagkuan Christmas break, nagregalo ko niya og kuan Rexona. Upat ka na kanang dagdag. Oo. Regalo ko na. Upat ka Rexona kanang dagdag nga kanang pang-female, anya kanang proper hygiene, sir. Bitaw nga anti-perspirant nga Bioderm kana. Regalo jud ko niya na. Karon kay humot na yang ilo, kung nagkita niya ito. Sir, buting na, sir. Ang ilang. Sir, no? Ilala ko mention yan name, kinsa na siya basta ana. Bawas na lang, sir, para organic. Ana. Di bitaw uwi? Sa kag organic. Tagaig organic class, ana, di ba? Sabis kayo mong giregalo, sir. Tawas with perfume. Kalas og perfume ang mga bahog ilok. Ay, naku. Labi na ni mga estudyante class, no? Nga tapulan maligo. Bitaw, sir. Punon na ang kaugalingon og alcohol, punas-punas. Isus, Mariusep. Dili mo sa learn ang alcohol. Alcohol or kanang cologne. Nanimang kuan, sir, banig. Ayaw taon. Manguyab ka o nya, nasuko ka, gibasted ka. Kabalo na ka nga nung gibasted ka. Nanimahong man. Okay, parting Nanimahong anuos. Nanimahong anuos. Isa pa ng matang. O, di ba? Bahong TL. Pagtangtang pa sa imong sapatos, parting pumutas, nangamoy. Incompleto ang sabong nito, sir. Di ba? Isang baho, sir. Ayaw in town. Okay, kuan man, mga dalagag ulit taon naman ta. We have Depende, sir, kung ikaw maalagaan sa uyab, sir. Mahumot yun na. Ikaw na lang muligo, sir. Corrected by. Ako na lang muligo. Whole body. Ala na lang yun, sir, para mahumot imong pare, sir. Naliguan ta ka, honey, my love, so sweet, babe. Di ba? Pero sir, na may konsep buon jug lawas, sir. Naadri bahoon og lawas klase nga bahoon. Pero unsaon na naman na, sir? Pagpataka raman dyan na sila kaon. So sa kinaon na nila, sir?
Kanang Bombay, dili ba na pwede kanon daw kay Di na malimahaw. pakanon, sir. Yes, ang Bombay, isa nas makabaho sa inyong singot. Okay rin sa singot, ina na jud mo ito lakon. sir. O, si Pagi ka, Jay. Ayaw kan lana. Naparehas Ay, kami si sir. Ha? Gusto niyo sa mga Bombay pagkabilang. Rabu. og ilok. Na. Di ba? So, Mga Arabo. Bombay. Arabo, baho masag ilok. Sir, ang baho sa tiin, sir. Baog te Sir, baog ba ilok. sa kay Bombay. Baog baka. Buyag-buyag, uy, Yes, in sir. fairness. Di ba? Let's continue social norms. Okay, social norms. Please. Antoinette Pukot. Yes, sir. Good morning, sir. Okay, please. Will you do the honor in reading and sharing your thoughts about the social norms? Okay. Social norms. Norms are patterns or traits characterized as typical or usual for a group. Other terms associated with norms are average and normal. For example, an individual's mathematics score may be considered above the norm if it is more than the average score or below the norm if it is less than the average. Norms change over time. Many years ago, mothers stay at home to care for their children. Women wear only dresses and skirts and attending church services. Our couples raise big families. Today, these are no longer the norms. Youth changes and many factors such as the financial, moral, social, or psychological aspects of society. Kana na, explain, sir. Explain, taman sa imo na sabdan, go. Stated sa passage, sir, norms daw are atong characteristic sa group or sa society. Kung sa una daw, ang mga mama kay naa sa balay, ang mga babae magsulog-kuan, mga deset, karon daw nalahi na daw na siya tungod kay lahi na pod ang atong generation, lahi na atong perspectives. Ang mga mama dili lang kay naanak sa balay, pero nanay mga single mom nag-work abroad para sa family. Onya, ang mga babae pod dili pa raw sa una nga sekto kaayo ang kuan, pananaw sa ato. Pero sa karon pwede na punta kay uban mag short kay naman na sa ato agyod wala may makabuo sa ato. Depende naman din na sa karon nga panahon labi na kay bag-o na gid kaayo sir. Nawara sir. Yeah. Thank you for that wonderful idea. Palakpakan! O, diba? Round of applause. A round of applauses. O, diba? Mo na siya ang norms nato, class, no? Lahi na siya karon sa present time o sa unang panahon. Di ba, no? Pero beware po mo ka sa mga girls, especially pag puok-puok mo short, beware mo na o mag-post-post mo sa inyong Facebook wall or whatever. Kay dili po diya nato ma-appreciate ang pangutok sa ubang tao. Maingnan tayo, hala, uy, marami siya og kuragan, ana. No? Depende lang ka kung nakaligo mo og beach or swimming pool. Ayaw po magbuok-puok og short, girls, oy, kung naas ko ang sorry na bitaw sa karsada or nag-jogging baka ha, dili man na siya appropriate nga magbuok-puok og short. Mabitaw na akong ma-rape kay nagbuok-puok man tag short, girls. Igat man po, sir. Oh. Yes, sir. Mingan biyay kita yung tagmakit na yung malaki. Humakay respeto. Mangan, kamanyak, mangkay ka. Dapat na ba ipapiyansa kung mga unahon ng respeto. Correct. Kaya kusog na bata mo yung anak, di ba no? Like kaning mga, like nowadays ha, daghan kong makita nga mga girls nga kanang vlogger o kani bitong mag-live sa Mobile Legends class nga. Hala, pati halos naman at nga totoy hapit naman makita. Sir, sakto dyan na, sir. No, niya. Ibadi may rules mo daw, sir. Yung sa'yo niya, mga pasok ng lalaki, dapat hindi na ba yung nila kay pitoro nga nila. They may think nga daghang giganahan nila class pero kung unaw-unaw dili biya jud kay ang utok sa laki nagdagan jud biya na. It will go beyond. Na-over ang my body, my rules. Dili man necessary siguro wala og gwapa ta or sexy sa ta
girls, no? Char lang. Di naman necessary gid pud uy magpakita pag tutoy, mag-heaven ka og outfit, magpuok-puok og short. Kay O, Jude. Respeto, sir. Asa gibutan ka ha. we want May boys pantigbra na na lang, may Ted. respeto sa ato, di ba? Di ba, Jake? Mojit, sir. No. Install din ako akong ML ba? Wala. Oh, ang Dagan din respeto ka ha. Asa nakita gibutan. mga Pare live naman si Jake, sir. nga, mga babae nga halos kanana gid lang tutoy sa camera. Di na pud appropriate uy. Sir, kaya pa na, sir. Attention seeker mga balbahutog kuya saway kuya kuan lang ano mga laki nga inana kuan dito maglove og ka ng mga reaction. Wala ka ganito nagdagan ng utok. Di man na siya appropriate good. Magbaton pag dili sa bisan gani mga lalaki kung mag-live po, dili lang siguro kung magbukas-hukas. O paibog sa ilang abs, yung abs Dili lang. Enough na nang mag-select. Sir, pero ang noun. Ninlami lagi abs, pero ang noun kay Kuya Buyagman. Abs rig pa si Tarungoy, sir. Oh, sa No? Okay, anyway, lahat ng lalaki, wala may mawa sa laki. Mas luoy manggod ang kita mga girls, aw. Yeah. Mas luoy manggod ang mga girls. And that is true. No, dili lang pud na malain girls nga masultian ta sa atong mamagpapa, uncle, aunties nga puok-puok man ka, mo ka di bai. Pasabihin nila ng bayot girls magpuok-puok kay mo na man ilang panlaban nya. Pabuyag po ning uban bayot girls no nga magpuok-puok lagom og igot-igot. Di ka, sir. Oh, di po ganan ana nga mga bayot class nga. Buknoy, sir. Naglagom lang agi. Si Jake, sir, bayot. Pwedeng laguma. Kuya Gaba, Buknoy, sir. ano? Ako kaya tutoy, sir niya, muro nagbubuto. Oo, mao po nang mabastos po ang mga Ako yung bayot. atmal fear sa bayot. Sir, nakakita ako, sir, kanang clear kayo ang tutoy, sir, muro nagbubuto. Correct, no? Anong pinaara na si Jake? Grabe yung mubuto. Bahalang tatong bayot. Sana all mubuto. Ay mo buto. Bala man to bayot o babae. Basta ka nang... Pogid ati J. Pwede naman Inoon, sir, depende mo na ila mag yun ang kalipay, sir, kita mo support na lang ta sa ilaha. Yes, oo. Support ka, pero dili lagi nato makuan nga, di nato sana ma-please ang ubang tao. Mao man ay problema god. Adlok mo tan-aon, sir. Oo. Kita ning appreciate ta. Hala ka gwapa ng bayhana, kanang putig legs, gwapa niya, buutan pa jud, appreciate ta. Yang uban ala nagpainana sigin, di ba? Maingon naman ang ban, sir, nga puti ra ka, di ka gwapa. Pa! Di ba? Laylay may sa suya. Refrain. Di ba, medyo ito makaligtaan class nga na dyan mga suyaon. Kadi na lang, ginoon na yung antigo. Laylay ang tao, sir. Nailahi. Pero kita na lang mo adjust class. No? What may, come what may, kita iya mo adjust gihapon. We dili po mo ingon nga come what may, but the most important thing there is we have to adjust. Kung mag-vlogger ta, dili man necessary nga magpakitag tutoy na halos no or magpa-sexy para lang daghay mo subscribe or whatever. Oo. Dili man siguro pero sa unsa man lang naman gud ko uban class nga mo take a risk para lang daghag subscribers and viewers. Mapa-fame na lang dayon, gagawin ang lahat. Magpa-fame na lang dayon. Oo. Sir, ay jud pag nga na, sir. Nabahala sila. Ilaha na. Ayun dyan, pag-ubuhog po, sir, ang taas yung subscribers. Ang ato lang kini class is part man sa atong discussion. I am just giving you and sharing to you the right manners and conduct, di ba? Norms. Norms, malls sa Japan's 10th floors, ana. Because social norms are regarded as collective representations of acceptable group conduct as well as individual perceptions of particular group conduct. Anak man ang norms class. They can be viewed as cultural products which represents individuals' basic knowledge of what others do and think they should do. Mona is norms.
Ay, yung iro. O yung Busy ka sa iro, Jen. iro yung side class. Diba? So that's it. So anybody would like to add up, share their own thoughts? Ako, sir. Okay, go. Kaning norm, sir, mura sa perception sa usual sa kaning character sa kataw. So kibali kaning babae mag-wear og pink, ang boys mag-wear og blue. Kibali ang boys di mohilak kay ligay emotion. Yan sa norm, ina ang norm sa more siya similar siya sa gender stereotype. Yes. Gender identity kumbaga siya anak, no? Pero it's normal raman and okay nga ang boys mohilak when you got hurt. Dili man ibig sabihin boy, mohilak mo weak na dayon mo. No. Which in fact gani ang tinuod nga laki kanang mohilak. Di kay magpa-pretend nga kanang strong jud lagi nga song, which is no. Dili pod basihan boys ha nga lalaki dapat kusog mo inom, kusog mo sigarilyo, kusog manguwag. No. It's a big no-no. Ang tinuod nga laki dili ana. I-love me nga mga girls. Di ba girls? Yes. Yes, sir. Dili pa kagilan. Dili mi correlate. Oo, okay. Kami manggod nga mga girls, boys. Isituan naman jud ni, di ba? Sana all. Hindi ho, sir. Loyal. Kung ano manggod gyapon na siya class, it's a vice versa effect. Yes, sir. Yes, Hindi sir. Kung ang girl ang uwagan or uwagon or ang boy ba, depende naman good na siya, and it also depends on how you manage your relationship. Anak man na siya. Then ganahan jud pud taan na girls so kanang mga laki nga loyal sa ato, nga walay lain, ana, di ba? Yes, sir. Sapos Ayun, loyal, sir. Dapat faithful. Ana. Naman Japon na sila class, seldom lang na sila jud. Yes, sir. Uy, ganahan. No? Okay. Mao nang nag-remain Japon ko nga single. Sir, di ba na may tabo nga walay lain, sir, na moabot man gina sa time nga mangita gina sa lain. Oh. Mo nang you know what lang? Naglagi paghugutan. Time will really test your relationship. Okay raman ang uyab mo class relationship inyo first year and second year mo kana pag more than that matest na dayon sa time inyong relationship kung hanggang kailan, hanggang saan kayo. Ana man na siya nagani uban 6 months raw na dayon. Ana man. Pareha na po, sir. 6 months, sir, tama. Ay, iyat. 1 month lagi, sir. Lagi. Sir, basta na Sir, gani, bulag man. Pareha sa mo, sir. 6 years, pero niabot man sa point, kaya nangita ng siya lain, sir. Nung dili jud magaling, sir, para answer. Di ba? So, anybody? Before tayo mag-end sa atong fun class discussion, let's have first our closing prayer, ha? Okay? Wala munang mag-log out, mag-closing prayer muna tayo. Okay, let us all bow down our heads and feel the presence of Almighty God. We thank you, O Lord, for the gift of knowledge, understanding, and wisdom which you bestowed on us all throughout our discussions. We pray that everything that we have acquired and accomplished today may lead to us to become a responsible persons, missionaries of good works, committed and competent individuals. We entrust to you all the knowledge that we face in this challenging situation. We place before you all our concerns and the uncertainties that we have to deal with. Father, you are the font of love, goodness, and mercy. To you, we hope and pray through Christ our Lord. Amen. 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 Goodbye, class. Bye, sir. Bye, sir.